Ozamis City ug Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? May adlaw. Dazil Lumotigson kini ang Ozamis Today, Hunyo 25, 2025. Sa ato ang mga headlines. Turnover sa bagong patrol ug rescue vehicle sa kapulisan ug CDRRMO timaan sa ligong panaghiusa ug suporta sa kahusay ug kalinaw alang sa padayon nga pag-asenso sa dakbayan. 560 ka mga BHW sa Ozamis dako ang pasalamat sa sayo nga second quarter honorarium gikan ni Mayor Indy ug Team Asenso. Muel Situ, gibayaran ang kapin sa 15 milyones ka pisos nga utang sa dakbayan. Nagpakita sa usa ka dakong kabag-uhan sa power sector. Ikatulong tindahan ni Mamang Pulis, malampuson nga nahatag sa pamilyang beneficiary niini. Bomb explosion simulation exercise gipahigayon sa Ozamis Airport. Mga ahensya sa gobyerno nagpakita sa ilang kaandam batok sa hulga sa seguridad. Kapitan Maligon sa Barangay Labo nagpasalamat sa mga proyekto sa Asenso Administration. CDRRMO o mga opisyal sa barangay mahimo og safety measures sa Labo River Footbridge. Igsuon na ngay og tabang alang sa magulang nga naoperahan, wala pakiyasa sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Aniya ang maritalya sa Ozamis Today. Turnover sa bagong patrol ug rescue vehicles sa kapulisan ug CDRRMO timaan sa ligon nga panaghiusa og suporta sa kahusay ug kalinaw alang sa padayon nga pag-asenso sa dakbayan. Ang good news ni mga report. Timaan sa ligon nga panaghiusa uban sa lokal nga kapulisan sa dakbayan ug solido nga suporta sa Asenso Ozamis Administration gipahigayon ang ceremonial turnover and blessing of patrol and rescue vehicles sa Ozamis City Police Station. Miyerkules, Hunyo 25, 2025, pormal nga gihatag sa Asenso Ozamis Administration ang iduha ka mga Toyota Innova Patrol Vehicles alang sa PNP Ozamis ug usa ka emergency vehicle alang sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRRMO. Ang turnover gipangunahan ni Asenso Pinoy Congressman-elect ug outgoing City Mayor Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. Kauban si Mayor-elect Attorney Sam Norman Fuentes ug mga sakop sa konseho sa dakbayan nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Beby Neri. Kini gidawat ni Ozamis City Chief of Police Lieutenant Colonel Harvey S. Abellanosa ug ni CDRRMO Head Rico M. Guangco Jr. Human sa turnover, gipahigayon ang blessing sa mga sakyanan nga gi-officiate ni Reverend Father Jun Lee Sarenas. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa nga ang duha ka mga patrol vehicles nga gi-turnover sa administrasyon dili lamang usa ka dakong donasyon apan nagrepresentar usab sa pagsalig ligon nga partnership ug tinabangay nga paningkamot alang sa maayong panggobyerno ug matinud-anong serbisyo ug kini dakong gipasalamatan sa Ozamisnong kapulisan. This ceremonial turnover of 2 Innova vehicle units is not just a generous donation but a powerful symbol of trust, partnership and shared commitment to good governance and responsive service. This vehicle will significantly enhance our operational mobility, enabling us to respond with greater speed and efficiency to the needs of our constituents. Sir, on behalf of the 130-strong personnel of Ozamis City Police Station, I extend our deepest gratitude
to Congressman Mayor Attorney Henry Indy Fuentes Sumenal Jr., Mayor Sam Norman Go Fuentes, and the father of our province, Abisamis Occidental, Governor Henry Sevilla Waminal, for this valuable contribution. This act of generosity goes beyond the turnover of property. It reflects their confidence in our mandate, enduring commitment to public safety, and desire to uplift our community through effective service. Nasabtan sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan ang nag-uban nga responsibilidad sa suporta nga gihatag sa administrasyon ug mipasalig siya nga kini gamiton alang sa kaayuhan sa katawhan isip pakig-alayon sa kolektibong itumong nga mamahimong mas luwas ug mas progresibo ang Dakbayan. We fully acknowledge the responsibility that comes with this support. Thus, we make this solemn commitment. These vehicles will be used exclusively for official functions and will be maintained with the utmost care and accountability. They will serve as essential tools in fulfilling our duties and align with our collective goal of building a safer and more progressive city. Ang nagkahiusang tumong alang sa mas luwas nga dakbayan sa Ozamis gisigundaan ni Mayor-elect Attorney Sam Norman Fuentes nga bugos nga nagtuo nga aron mamahimong malungtaron ang pag-uswag sa dakbayan kinahanglan ang pagprioridad sa peace and order. Saad usab sa incoming mayor nga padayon og mas palapdan pa ang suporta ngadto sa kapulisan. To enable the city of Ozamis to live, the first priority is peace and order. If we cannot have peace and order, there could never be progress, neither could there ever be happiness. Let me assure you that I will seek, with the help of the City Council, that what has been given will be continued. And during my term, I would say, we will endeavor together with Vice Mayor Bibi Neri and the City Council to add or even expand some more for whatever benefits that might be for us. Gidugang pa ni Mayor-elect Attorney Sam, Together let us work and see to it that the future of Ozamis will not be only be promising but will always be forever bright. On your part, this is all I ask. Please increase your devotion and be vigilant at all times. i-congratulate usab ni Asenso Pinoy, Congressman-elect and outgoing City Mayor, Attorney Indy Waminal ang kapulisan tungod sa mga accomplishments ni ini nga nabuhat sulod sa pipila na ka mga katuigan. Ug nagpasalig nga ang suportang edaan nga natagamtaman sa tropa sa kapulisan sa Ozamis magpadayon. Congratulations to the Ozamis City for a job well done in maintaining the peace and order of the city for the past 3 years. You can rest assured of our continued support. This turnover of the police vehicles right now would be a testament to that. Padayon gihapon mi, although me and Kong Ando, albeit in a different role, nga pagpangonsulta ninyo, unsa pa may kailangan sa kapulisan, unsa pa may makatabang sa tropa, para mas mahimong madali ang ilang trabaho, and also to meet the changing demands of peace and order. Ang ceremonial turnover og blessing sa mga patrol ug rescue vehicles alang sa Ozamis City Police Station usa ka timaan sa padayon nga suporta ug ligong pamatuod sa commitment sa Asenso administration alang sa kahusay ug kalinaw sa dakbayan nga usa sa mga yawe alang sa tinud-anay nga pag-asenso sa Ozamis City. 560 ka mga BHW sa Ozamis, dako ang pasalamat sa sayong second quarter honorarium gikan ni Mayor Indy ug Team Asenso. Gitutukan ni Leon Medalyo ang maong balita ani ang iyong report.
Dako ang kalipay ug pagpasalamat ang gibati sa matag barangay health worker kon BHW sa Dakbayan sa Osamis tungod sa sayong pag-release sa ilang second quarter honorarium adlaw Miyerkules Hunyo 25 ning tuiga. Di nadawat sa 560 ka BHW ang ilang 4,500 nga monthly allowance alang sa mga bulan sa Abril, Mayo ug Hunyo nga tag 1,500 ang matag bulan isip suporta o pag-ila sa ilang padayon nga pagserbisyo sa katauhan sa matag barangay. Ang maong second quarter honorarium release gipahigayon sa duha ka mga binyo sa barangay Aguada Covered Court o barangay Malaubang Covered Court nga gitambungan mismo na Executive Assistant to the Mayor for Barangay Affairs John Ducdor isip representante ni incumbent mayor o congressman-elect sa Asenso Pinoy Party List Attorney Henry Indy Waminal Jr. o Osamis City Health Office nga gipangunahan ni City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog. Niining ipaabot nila Renita Ducat usa ka BHW President sa Barangay Dimaluna o Liesel Tibes BHW sa Barangay Tinago ang ilang dakong kalipay o pagpasalamat sa sayo nga pag-release sa ilang monthly honorarium nga bisan wala pa mahuman ang bulan sa Hunyo. Apan kini kumpleto na gayud nga gihatag ni Mayor Indy alang sa tanang BHW sa Dakbayan sa Osamis. Ang ahoy bati dako kay yung pasalamat kalipay kay sa gihatag ni Mayor sa amua ang gikan sa April hanto sa June nga wala pa gali matapos ang bulan sa Hunyo. Pasalamat yung kay dako. Lipay gyud among gibati kay even though dili pa karon ang among tingdawat kay first quarter na dawat na namo so supposedly July pa namo madawat pero gihatag gyud nila og sayo. Thank you kayo sa atong mga leader like sa Team Asin. Samang kalipay o kinasing-kasing nga pasalamat usab ang gipaabot ni Sheila Purgatorio, BHW President sa Barangay Kabinte nga kini dakong tabang alang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon ug diin sumala pa niya. Kumusta ang trabaho ingon nga BHW ma'am? Sa kutob sa among makaya among mangitrabaho. O unsa po yung mga trabahoon amo pong gitrabaho. Kinasing-kasing na akong nagpasalamat og dako sa number 1 ni Mayor Indy, ni Kong og ni Gob nga dako kay suporta sa mga isip barangay workers sa Cavite ug sa ubang barangay. Dako namong pasalamat sa amo ang nadawat kada quarter honorarium. Dako kay tabang namo. Sa ula paghimo ang maong pag-release sa honorarium nagpagayon una og orientation ang Osamis City Health Office nga gipangunahan ni City Health Officer Dr. Maria Florilyn Irog-Irog kabahin sa monkeypox virus kon Mpox. Din iyang ipatinaw kung unsa kini nga sakit ug unsay angay buhaton aron malikayan kini taliwala sa pagatala sa una ug usa ka kaso sa Dakbayan. Gipadayag usab ni Executive Assistant to the Mayor for Barangay Affairs John Ducdor nga ang release sa ilang monthly honorarium ug ang pagdugang niini diin gikan sa 1,000 pesos niini nga monthly honorarium gihimo na kini karon nga 1,500 matag bulan usa ka timaan sa dakong pagtagad ni Mayor Indy sa ilang paningkamot ug kini isip counterpart usab sa ilang madawat nga honorarium nga gikan sa ilang matag barangay. Anong counterpart? Di ba naman mo yung honorarium sa inyong barangay? So nakita lang ni Mayor Indy ang barangay may kayo o honorarium. Pero di na nakita sa itong mga leaders kami sa gaway ang honorarium nagservisyo ta. Kini nga inisyatiba nagpamatuod sa lig-on nga dedikasyon sa lokal nga pangagamahanan sa Osamis sa pagpalig-on sa sektor sa kahimsog pinaagi sa paghatag og bili sa mga barangay health workers sa Dakbayan nga nagserbisyo isip unang linya sa panglawas sa matag komunidad. Diin pinaagi sa suporta ni Mayor Indy Waminal ug sa Team Asenso gilauman nga mapadayon og mapalig-on pa ang ilang motivation sa matinud-anong pag-alagad alang sa kahimsog ug kaluwasan sa katawhan sa Dakbayan sa Osamis. Alang sa Osamis, ako si Yonsho Medallo. Salamat Yonsho. Muel si Dos, gibayaran kapin sa 15 milyones nga utang sa Dakbayan, nagpakita sa kadakong kabaguhan sa power sector. Aniya ang detalye.
So sa kadakong kalampusan alang sa lokal nga pagamahanan sa dakbayan sa Ozamis ug reforma sa serbisyo sa kuryente, ang Misamis Occidental 2 Electric Cooperative Incorporated kun Muelsi 2 nakabayad na sa tibuok nga obligasyon nga utang niini nga nagkantidad sa 15,466,237 pesos and 67 centavos ngadto sa dakbayan sa Ozamis. So sa kapost ng official Facebook page, gipaabot ni incumbent Ozamis City Mayor ug Asenso Pinoy Congressman-elect Attorney Henry Indy F. Wamanal Jr. ang pasalamat ngadto sa pamunuan Samuel Sidos ilabi na sa mapaningkamot sa Board of Directors sa kooperatiba nga gipanguluhan ni President Mayeth Romero C., Vice President Pempe de Gilmo ug Project Supervisor Cesar Faildon nga mao'y nangulo sa pagbayad sa dugay na untang obligasyon nga gitawag sa mayor nga usa ka lig-on nga pamatuod sa gahom sa responsable ug tinud-anay nga pagpangulo bisan pa man sa pribadong sektor. To quote, special thanks to Muelsi 2's Board of Directors led by President Ma'am Mayet Romero C. and Vice President Sir Pempi de Gilmo and Project Supervisor Sir Cecil Faildon for making this happen. They have shown why it is also very important to have good leaders from the private sector. Unquote. Ang kooperatiba nga kaniadto gisaway tungod sa kaluyas operasyon kanunay nga mga brownouts ug taas nga presyo sa kuryente nagpakita karon og talagsaong kausaban sukad tuig 2022. Sa pagsugod sa ilang mga termino, sila si Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal ug ang mga opisyal sa dakbayan nag-ila nga ang mismanagement sa Muelsi 2 usa sa madakong hagit nga nakaapekto sa probinsya. Niadtong panahona, ang presyo sa kuryente mitaas og labaw sa 17 pesos matag kilowatt hour samtang ang kooperatiba nagpas-an sa dagkong mga utang nga may nagtubo nga interes. Nga nag-ila sa kaimportante nga maatiman kini nga kahimtang ang mga local leaders uban sa papanguna ni Governor Henry kung ando og Congressman-elect Attorney Indy mipasiugda og kabag-uhan pinaagi sa pagdasig sa kwalipikado ug matinud-anong mga individual gikan sa pribadong sektor nga magpapili ingon nga mga miyembro sa board sa kooperatiba. Kini nga estratehiya nakahatag og dakong kausaban ug tuod man ubos sa bag-ong pamunuan ang presyo sa kuryente sa Muelsi 2 mikunhod ngadto sa 11 pesos matag kilowatt hour nga nakatabang sa mga konsumante nga makadaginot sa kapin kun kulang 6 pesos matag kilowatt hour nga usa kada kung tabang alang sa mga residente ug mga negosyo. Giangko ni Mayor Indy nga bisan tuod daghan pa ang angay buhaton sama sa pagpamenos sa mga brownouts ug dugang pagpaubos sa gasto, positibo gihapon ang iyang pagtuo nga ang Muelsi 2 anaa sa saktong dalan uban sa pagdumala sa saktong mga individual. Ang baguhay pa lamang pagbayad sa utang sa Muelsi 2 giila nga laing positibong timailhan sa pag-uswag sa kooperatiba. Nagpabilin ang lokal nga paggamhanan sa ilang suporta sa padayon nga pagbago sa Muelsi 2 ug mipadayag sa paningkamot nga masiguro ang kasaligan ug baratong o kuryente alang sa tanang lumulupyo sa lalawigan. Pahayag ni Mayor Indy, this payment of the cooperative's dues to the city is but another sign of that, as this will definitely translate to 15,466,237 pesos and 67 centavos worth of more services, programs, and projects for all Ozamisnons. Parayon ang suporta sa Asenso Ozamis Administration sa kabag-uhan o pag-uswag sa pagdumala sa Muelsi 2 ug alang sa mga Ozamisnon sa mga misamisnon pinaagi sa tinudanay og lubos-lubos nga serbisyo nga nahiangay sa katawhan kini nga kalambuan tali sa lokal nga paggamhanan ug sa kooperatiba nagpasabot sa kadaugan sa katawhan pinaagi sa dugang pang mga programa, proyekto ug serbisyo nga magbenepisyo sa tanan. Ikatulong tindahan ni Mamang Pulis malabusong nahatag sa pamilyang beneficiary ni Ini. Ma-report si Bernal Lexon.
Malambuson nga na turnover sa kapulisan sa Osamis ngadto nila ni Mr. and Mrs. Jordan ug Aida Blancia, residente sa Purok City, Pulot, Osamis City, ang ikatulo nga sari-sari store nga mao'y kabahin sa programang tindahan ni Mamang Pulis. Kining nasangpit nga tindahan ang usa ka Special Impact Project sa Osamis City Police Station personnel nga nagtumong sa paghatag og malungtarong panganabuhian sa usa ka pamilyang Osamisnon. Martes, Hunyo 24, 2025, ubos sa pagpanguna ni Police Captain Joseph Rua Cagbabanwa nga nagrepresentar ni Osamis City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Abellanosa o gisaksihan ni punong barangay Rocky Phil Pactul, opisyal nga napahigayon ang pag-turnover sa tindahan ni Mamang Pulis. Ang proyekto usa ka dalaygon nga programa sa mga kapulisan nga nagtumong nga makahatag og long-term sustainable income sa usa ka pamilya nga tinud-anay nga nanginahanglan og angayan nga tabangan. Bisan pa sa kalisod adunay mga instrumento nga ipadala sa Ginoo aron makatabang bisan sa ginagmay nga pamaagi sa inadlaw-adlaw nilang panginabuhian. Ani ami karon diri sa Barangay Pulot aron sa pag-turnover sa tindahan. Tindahan ni siya ni Mamang Pulis, kuan ni siya. Nahimo ni siya tungod sa pagtinabangay sa tanang miyembro sa kapulisan sa Osamis City Police Station. Ubos sa pagpangulo sa amo ang Chief of Police, no? Si Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa. Ang magtiayong Aida ug Jordan Blancia mao ang ikatulo nga pamilya ning dakbayan nga swerteng hatagan sa libreng tindahan ni Mamang Pulis nga may sulod ng daang mga paninda. Nasayran nga si Jordan usa lamang kayanong mananagat samtang ang iyang asawa nga si Aida usa lamang usab ka plain housewife. Sila adunay tulo ka minor edad nga mga liwat, diin usa niini ang special child. Matud pa ni Police Captain Cagbabanwa, ang proseso sa pagpili sa mga benepisyaryo giagi sa background checking aron masiguro nga tinuod nga indigent family ang makabenepisyo sa maong proyekto. Sama sa kahimtang nila ni Jordan nga dili sa tanang higayon nga makapanagat tungod sa katarungan nga wala kini kaugalingon nga bangka gamit sa pagpanagat ug ang pagpangisda niini nagdepende lamang sa kondisyon sa panahon. Ang benepisyaryo yun ani amo yung gipapangita tong angay nga tabangan katong walang-wala yun ba. Then kuan kining at least naa sila'y kuan madugang sa ilang panginabuhian. Pero naga-background check pud mi ani sa ilaha, no? Sa ako ang pagkuan ani sa background ani nila kini iyang bana mangisdaay. Kung maing panahon makalawig, then kung maot pud ang panahon pondo lang pud. So at least natay mahatag sa ilaha na additional sa ilang kuan, ilang panginabuhian. Libre ni siya kining kuan, kining kining tindahan mismo ug kining sulod. Libre ni siya nga gihatag nato sa ato ang kuan benepisyaryo. Nang hinaot si Captain Cagbabanwa nga mapalambo sa benepisyaryo ang ilang bag-ong panginabuhian. Amo ang mapalambo nila kung kuan, kung naa sila'y maad, kung naa sila'y kita, i-additional nila sa ilang kuan. Hangtod nga mulambo gyud kay basin makatabang gyud ni sa pang-adlaw-adlaw o sa umaabot pa nga mga katuigan diha sa ilang pamilya. Dako usab ang pagpasalamat ni Police Captain Joseph Cagbabanwa ngadto sa solido suporta sa Asinso Osamis Administration ubos sa pagpanguna ni Asinso Pinoy Congressman-elect ang incumbent City Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. uban ni incoming City Mayor Attorney Sam Norman Fuentes ug mga sakop sa konseho sa Dakbayan. Magpasalamat ta sa ato ang mga official sa local government unit sa Osamis City, no? Ubos sa pagpangalagad sa ato ang mayor, Attorney Mayor Indy Waminal Jr. ug sa atong umaabot na mayor, Attorney Sam Fuentes, no? Inubanan sa ilang kuan sanggunian bayan member. Samtang dako ang ibating kalipay ug pasalamat ni Ginang Aida Blancia ngadto sa kapulisan sa syudad ug Asinso Administration sa ilang nadawat nga panginabuhian. Nalipay ko kay ako napilian. Salamat kay ninyo tanan. Yung sabi na sa Asinso Pinoy ug mga PNP Police Station. Salamat kayo. Kuning paningkamutan nga mulambo pa ni sir na ilang gihatag.
Samang pasalamat usab ang gipadayag ni Pulot Barangay Captain Rocky Phil Factul sa nagkahiusa og ligong koordinasyon sa PNP Osamis ug Team Asinso Administration nga nagresulta sa malampusong pag-turnover sa tindahan ni mamong pulis nga gidahom nga magkahatag og daghang benepisyo sa pamilyang Blancia diin sumala pa ni Kapitan. Dako kayo ang among pagpasalamat sa atuang Osamis City Police Station headed by Police Lieutenant Colonel Harvey Sirano Abilianosa og of course atuang Police Captain Joseph Rua Kagbabanwa nga nagyud siya nangunay karon para pag-turnover aning maong tindahan. Usab atong pasalamatan po ang atuang mga lideres diri sa atuang probinsya, sa atuang halangdong Governor Attorney Henry Sibilia Waminal, Congressman Sancho Fernando Ando Waminal, o especially sa atuwa pong Congressman sa Asinso Pinoy, Congressman Attorney Henry NDF Waminal Jr. o labi na gyud na sa atuang halangdong Mayor Attorney Sam Norman Go Puente sa ilang full support. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Texo. Salamat Bernal. Bomb explosion simulation exercise gipahigayon sa Osamis Airport. Mga ahensya sa gobyerno nagpakita silang kaandam batok sa hulga sa seguridad. Mibalik alang sa report si Leoncio Medalio. Aron mapalig-on ang kahibalo, koordinasyon o kahimtang sa pagkaandam sa mga ahensya sa gobyerno, batok sa tinuod nga hulga sa seguridad, usa ka simulation exercise kon SIMEC nga nagulagway sa usa ka insidente sa bomb explosion. Ang malampusong ipahigayon adlong Lunes, Hunyo 23 ning tuiga, alauna sa hapon sa Osamis Airport, Barangay Gango, Osamis City. Ang maong aktibidad aktibong gitampungan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kun CDRRMO sa pagpanguna ni Mr. Rico Guangco Jr. uban sa mga miyembro sa Sikan Provincial Mobile Force Company kung Sikan PMFC, Philippine National Police Osamis City, Osamis City Airport Police, Bureau of Fire Protection kung BAP Osamis, Explosive Ordnance Disposal kung EOD, mga kawani sa Civil Aviation Authority of the Philippines kung CAAP Osamis o guban pang mga kaalyadong ahensya nga misalmot sa maong kalihukan. Ang maong kalihukan suportahan usab sa Asinso Osamis Administration pinaagi ni Asinso Pinoy Congressman-elect and incumbent City Mayor Attorney Henry Inde Waminal Jr. Matod pa ni Police Major Dicino Labares, hipi sa Osamis City Airport, nga ang maong aktibidad dili lamang usa ka pag-examine sa ilang response capabilities apan usa ka mahinungdanong oportunidad aron mapaligon ang ilang koordinasyon, mapakusgan ang mga protokol o matino ang mga kakulang sa ilang estratehiya sa pag-atubang sa mga high-risk nga sitwasyon sama sa bomb explosion. Actually, this is the first time na na-assign ko diri nga nag-conduct ko ingaling exercise which is very important for us. This activity is not just a test of our response capabilities, but a vital opportunity to strengthen coordination, reinforce protocols, and identify gaps of our strategies. When dealing with high-risk situations such as bomb explosion, especially those complicated by the presence of secondary evidence. Human sa welcome remarks ni Police Major Labares alang sa mga mitambong sa maong kalihukan, gisugdan gilayon ang aktual nga simulation exercise diin gipakita sa mga otoridad ang proseso sa pag-track o paglukit sa mga aktibong bomba nga gibutang sa nagkanilaing parte sa Osamis Airport. Gipahimangnuan usab ang tanang mitambong nga ang maong kalihukan usa ka scripted o kontroladong aktibidad nga gitumo aron masimulate kung unsay angay buhaton kung adunay hulga sa bomba o aron masusi ang ilang response protocol, komunikasyon, estratehiya o interagency coordination. Atol sa maong kalihukan, gipakita usab ang aktual nga simulation sa usa ka bomb explosion scenario nga naglakip og secondary device. Lakip na ang proseso sa pagsulbad sa maong insidente o pag-track sa mga posibleng secondary IED o explosive devices nga na-detect pinaagi sa duha ka canine dogs.
Samtang ipasabot usab ni EOD technician sa Department of Transportation kaap Usamis Airport, Police Corporal Patrick Masayon, ang kabahin sa protective gear nga iyang gisulob atol sa gimong simulation. Diin iyang gibutyag nga ang maong bomb suit gilangkuban og protective materials nga makatabang sa pagpanilipod sa iyang kinabuhi kung adunay aktwal nga pagbuto sa bomba. Moto ang bomb suit. So ako tong nagsuot sa atong bomb suit. Isip protection sa atong mga hazardous materials nga example is explosive. So moto ato ang pamprotection. Dungang pagpatinaw ni Police Corporal Masayon kalabot sa duha ka mga protokol nga kung adunay madiscovery nga explosive device o secondary IED diin sumala pa niya. Ang protocol nato is once na makadiscover ta og another device o secondary IED, so we need to ask permission from our manager, airport manager, and then sa ato ang HIPI, COP, then kana na ato ang time nga mo conduct ta og blast in place immediately. Once nga dili pa maklear ang atong area sir, di nato na siya pwede pasudlan og dili authorize sir. Bisan pag sila although they are also responder but i-clear sa nato daan ang area before nato sila kay ang atong gilikayan nato sir maglikayan nato ang another casualty. Pinagi sa mong simulation exercise, kini napalig-on pagayod sa panagiusa o koordinasyon sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno sa pag-atubang sa hulga sa seguridad, ilabi na sa hulga sa bomba nga nagpakita sa ilang pagkaandam kay balo sa standard protocol o epektibong interagency response. Usa kini katimaan nga seryoso og andam ang Usamis City sa pagprotektar sa seguridad o kaluwasan sa mga katawhan. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Kapitan Maligon sa Barangay El Labo, nagpasalamat sa mga proyekto sa Asenso Administration. Glenn Ray Rulina, alas mo detalye. Gibutyag di Kapitan Elvira Maligon sa Barangay Labo, Usamis City ang ilang kalipay tungod sa mga nagunang proyekto na nahatod sa Asenso Administration. Labing gipasalamatan sa mga residente sa Puro 4 ang pagpasemento sa daan nga kaniadto lesson kayo agian labi na sa panahon sa ulan. Karon komportable og sayon na ang ilang pagbiyahe o aduna nay sayon nga agian alang sa mga residente. Ang nasangpit na proyekto kabahin sa GAA 2024 project nga gitumong sa access road sa Barangay Labo ug Embargo nga mokabat ngadto sa 19.6 milyones ka pesos. Kini nahimo pinaagi sa pagpaningkamot ni Congressman Ando Wominal uban sa bug-os nga suporta nila ni Usamis City Mayor Attorney Henry Indy Wominal Jr. ug Misamis Occidental Governor Henry Wominal. Dugang pa dako usab ang natabang sa mga dalan sa mga mag-uuma nga magdala sa ilang mga ani gikan sa ilang mga basakan. Tungod kay ang Barangay Labo usa sa mga lugar nga abunda sa tanom ug basakan nga mao ang nagunang panginabuhian sa kadaghanan sa ilang barangay. Pero tigyong lapuka, bisag ako di jud ko labi na mag-ulan, maluoy ko sa mga estudyante kay pangbalahon sa mga ginikanan. Dayon kanang mga trabahante, nagay koy bipat diha nga moyon siya nga dili siya mo duty og mag-ulan. Okay, dili gyud kuno maagian nila dako kuno kay sa tanan. So malunupan jud dalana. Grabe gyud pero believe jud ko sa atong mga three pillars. Paghangyo din ako nga ako na mayor, wa jud ko balibari ana. Gilihok gyud na nila. So karon ang nasampitadan fully cemented na. Mga to kay ta certain out. Grabe gyud kay kagwapo pag dapat gyud maglingkuranan ba. Grabe gyud kagwapo gyud ang kuan gyud sa puro karon nga dalan. Kini nga proyekto nga napahimuslan ug umaabot pa nga mamahimong dugang pangtabang sa barangay sa pagpalambo niini alang sa pag-asenso labi na sa panginabuhian sa mga residente. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Gikan gihapon sa Barangay El Labo, CDRMO maopisyal sa barangay ni himog safety measures sa Labo River Footbridge. Adoni Di Sena alang sa report.
Mihimo na karon og temporaryong solusyon ang mga barangay official sa Labo, Uzamis City aron napabilin nga luwas sa mga mutabukay sa Labo River, ang Labo River Footbridge nga ana mahimutang sa Purok 2. Kanayon si Kapitan Elvira Maligon nga nining higayuna lunlon tawo lang ang mahimong makatabuk og hingpit ng gidili ang pag-agi sa mga motorsiklo nga adunay pasahero o mga kargamento gumikan kay dili nakasaligan ang mga kahoy nga salog niini. Dunay mga higayon nga gibawalan pagtabok ang mga motorsiklo apan ang on-duty nga mga bipat lang ang bantayan o pugsanon gayod kining mutabok pinaagi sa motorsiklo. Gibati og kasubo ang kapitan gumikan kay gitawag og footbridge ang maong tulay buot pasabot tao lang ang mutabok og dili sakyanan nga mao hinungdan sa daling pagkadaot sa tulay. Iyang mahinumduman nga gipahimo ang maong footbridge aron ang mga residente sa Barangay Labo nga tua tabok sa Labo River masayon ang pagtabok sa sentro sa barangay og dili na mutabok mismo sa suba nga delikado usab kaayo panahon nga magbaha. Pinakaduol ang maong footbridge nga dili na mamaybay sa suba padulong sa dakong tulay sa embargo ay makaabot sa Labo Barangay Hall o sa eskwelahan sa mga estudyante gikan sa tabok o mga residente gikan sa Kinangay Sur Clarin. Dugang pa ni Kapitan Elvira Maligon nga ang maong problema gipasubay na sa CDRRMO ug sa City Engineers Office aron masaran ang integridad sa maong footbridge ug ang posibleng rekomendasyon niini alang sa malungtaron nga solusyon. Sige lang mi repair gyud ana sir. Nga amo ara jud nga kaugalingon ba nga unsa imong mabuhat panguanan mo kahoy kay para lang jud maagian. Pero gibutangan gyud ako nag-signage nga dili gyud pwede makagi ang motor. Footbridge man na di kato sa mga tower gyud unta. Kung mga tao lang gyud unta sir ang moagi diha dugay pa gyud na maguba. Kaso lang ang taga Kinangay diha na biya mo agi. Dali na po sila mo. Dayon magkarga ka ng PIDS. Napay pasahero, di napay PIDS, di napay motor, napay drivers. Siyempre mo kuan naputol lagi ng isa ka kuan sir kanang iyang kable kanang suba dito sa unahan inigtabok sa suba labo pa gyud na. Daghan man pug residente dito nga taga Labo. So ang taga Kinangay diha nang pud mo agi, murag shortcut siguro nila no. Diha ra sa una kay mo kuno gud sila mo agi sa suba. Dayon gibatan og footbridge. Dayon gi kana mo na. Din sige lang mi repair gyud, repair kayo naay mo reklamo be day na nga naay usa ka tabla nga nabali nagabok na kayo di imo ginilisan kay habog ba kay nagtulaya sir. Naa dito layo kayo dito tuyok sa Lumina. Payon sa embargo mo gawas. Aya pa malabo tulay. So layo-layo yun. Alang sa Uzamis Today, Adoni Desina reporting. Igsoon nga nangayog tabang alang sa magulang na operahan, wala pakyasa sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program. Atong idawaton ng report ni Mary Malody Reyes. First time jud kaayo nako ni. Na zero jud ayo. Gidawat uban sa dakong kalipay ni Chloe Faith Carino Ripompo ang pag-abag sa Ascenso Uzamis Administration human natubag ang unang beses nga paghangyo alang sa iyang igsuon nga si Margie Grace Carino ito 40 anyos og residente sa Barangay Laman, Uzamis City nga dinaliang naoperahan sa Tobias Feliciano Faith General Hospital tungod sa seryosong sakit niini nga acute ruptured appendicitis. Ako si Chloe Faith Ripompo, 34, taga Pinggol, Laman, Uzamis City. Nagpatabang ko medical assistance para sa ako ang magulang nga naa sa Faith Hospital kay naoperahan sa appendix. Margie Grace ito, 40. Ang acute ruptured appendicitis, usa ka seryosong medical emergency, diin naghubag o posibleng mubuto ang appendix tungod sa grabing impeksyon sa appendicitis. Kini mahimong mo resulta sa peritonitis, usa ka delikado ug makamatay nga klase sa impeksyon nga nagkinahanglan og tukmang medikasyon nga mao ang dinaliang operasyon. So, nadala ni ospital usa ya mga symptoms. Sakit lang gid ihang kuto-kuto. Sa katong time nga nagsakit yan tiyan kanang naadto lang ta sila dito para magpa-check up dayon wala gid ga-expect nga ipa-admit dayon taga
Pag taga-inject og pain reliever, then mawala ang pain reliever, mobalik ang sakit ni nang luspad na siya, mauto nga gi-endorse siya nga ipa-CT scan iyang tiyan. Then pagkita sa doktor, on that day pod pagkagabi diretso igid iyang opera. Kay kabuthono na gyud siya. Bisan pa man aduna siya panginabuhian isip online teacher ug may gamay nga ipon alang sa emergency fund, dili gihapon kini igo aron matubag ang hospital bill sa iyang magulang nga mikabat sa 77,326 pesos and 28 centavos. Pantungod sa pagtubag sa Ascenso Ozamis Free Hospitalization Program, kini na zero ug bisan piso wala na sila'y bayaran pa. Busa, matud pa niya, dakong tabang ang maong programa nga gilatid sa Team Ascenso Administration ubos sa pagpanguna ni Ascenso Pinoy Congressman-elect and incumbent City Mayor Attorney Henry N.D. F. Ominal Jr. uban ang ligong suporta ni Governor Henry S. Ominal ug 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Ominal, ilabi na para sa mga Ozamisnon nga sama kanila nga wala kabalo kung aha mo duol sa panahon sa lisod nga sitwasyon. Online teacher ko. Dili jud. Kung naamang gani, dili gihapon siya enough. Kulang siya. Do nga na ako yung mga emergency fund, pero dili siya enough. Yun na makover tanan. 77,326.28. Zero balance. Dako jud kaayo ang programa sa Ascenso nga ingon ani kay if wala gyud kabalo ang mga tawag asa padulong. Pasalamat ni Chloe Faith Carino Repompo alang sa Ascenso Administration, ilabi na sa tulo ka mga haligi sa probinsya nga andam sa kanunay muabag sa mga Ozamisnong naglisod sa pinansyal nga aspeto, diin sumala pa niya. Thank you kaayo Mayor Indy and Congressman Ando sa inani nga programa kay kung wala ni maglisod gud ang mga taga-Osamis namot na kung inani kadako nga mga amount og samot na sa mga wala jud mo no nga kung asa mi mokuha o pambayad pang hospital. Mana, thank you. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, ang Ozamis Story hatod kanato yung serbisyo publiko sa Ascenso Ozamis Administration ubos sa lirato ni Mayor Attorney Henry Indy F. Womanal Jr. pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Womanal, Attorney Indy Womanal o Ascenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita sa ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Ozamis Today is also on replay sa DXHP FM 90.7 Bay Radio. Sa ngalan sa Dibukang AONC team, Leon Shumidalio, Bernal Texon, Adoni Di Sena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangharo, Macjul Naginis, Mary Melody Reyes, Angela Mequerante, Mary Ana Limapas, Xander Delido, si Glenn Ray Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humotikson, daghang salamat. Padayon Ascenso Ozamis, Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.